Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilah sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah dan fadilah shaf yang pertama. Yang disebutkan dalam kitab Fadailul A'mal karangan Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi. Hadis yang pertama, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qal. Hadis diterima dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami. Faqal, maka beliau bersabda, syahidun fulanun. Qalula. Beliau bertanya, apakah si fulan hadir? Para jamaah menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu beliau melanjutkan pertanyaannya, asyahidun fulanun. Apakah si fulan hadir? Qalu la, para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Qal, lalu beliau bersabda, inna hataini salataini asqalus salawati 'alal munafiqina. Ketahuilah, sesungguhnya dua solat ini, yaitu solat subuh dan solat isya, merupakan dua solat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Artinya, orang-orang munafik akan berat sekali untuk melakukan solat subuh dan solat isya berjamaah. Walau ta'alamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan alar ruqab. Seandainya mereka tahu fadilah solat subuh berjamaah dan fadilah solat isya berjamaah, pasti mereka akan mendatangi keduanya walaupun sambil merangkak di atas lutut. Wa inna saffal awwala ala misli saffil malaikah. Dan sesungguhnya fadilah berada pada saf yang pertama, solat berjamaah, bagaikan saf para malaikat. Walau alimtum fadilatahu labtadarutumuhu. Dan seandainya kalian tahu fadilah yang terdapat di dalam saf yang pertama itu, pasti kalian akan berlomba-lomba bersegera mendapatkannya. Wa inna salatar rajuli marrajuli azka min salatihi wahdah. Dan sesungguhnya solat seseorang bersama satu orang lainnya lebih bersih daripada solat seseorang sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli. Dan solat seseorang bersama dua orang lainnya lebih bersih daripada solatnya bersama satu orang. Wa ma kasura fahuwa ahabbu ilallahi azza wa jal. Dan semakin banyak jamaah, semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah fi sunanihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunan mereka berdua. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau ta'lamuna ma fi shaffil awwali lakanat quratun." Seandainya kalian mengetahui besarnya fadilah yang terdapat di dalam saf yang pertama, pasti di sana akan terjadi pengundian untuk mendapatkan siapa yang berhak
berada pada saf yang pertama. Hakaza rawahu Muslimun, begitulah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ketiga juga diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awaluha wa syarruha akhiruha. Saf lelaki yang terbaik adalah saf yang paling awalnya, dan saf laki-laki yang terburuk adalah saf yang paling ujung. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awaluha. Sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah, dan fadilah saf yang pertama yang disebutkan dalam kitab Fadailul A'mal karangan Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi. Hadis yang pertama, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qal. Hadis diterima dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami. Faqal, maka beliau bersabda, asyahidun fulanun? Qalu la. Beliau bertanya, apakah si fulan hadir?